بسم الله الرحمن الرحيم कारी मौलवी साहब दिगर असातिज़ा कराम उनकी ख्वाहिश है कि चंद आयतें मैं तिलावत करूँ, लिहाजा मैं इन्ना आदैना की तिलावत करूँगा सबा के बाद, चूँकि वक्त कम है इस वजह से 2-3 आयतें हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم.